kay Tita Queenie ina. Kaon pa ko. Account pa ka. Sus. Di daw siya magay kay magkaon pa daw siya na. Hi Tita Queenie, Delisay. Na. Na. Give ko with chocolate Arlo be. Be pili daw ko de Arlo. Hay may hatag ni. Padili ka samok-samok. Ha? Padili ka samok-samok. Gaan daw ko niya para di daw na ako siya samok-samok kon. Oh. Nagsab. Ha? Pila na edad nimo? 5. Pila na edad? Dagnaw Ako na. 7. Ha? Ako 7. Ikaw 7. Kuya? 13. 13. 30. Nga. Oh, igna. Uhay! Ina, uhay! Wahay! Oh, di pa makaon. Oh, tao di pa daw makaon. Isa may hatagan Arlo. Daghan naghatag. Daday gikan sa ref. Nay dunat. Anay donut. Gabi daghan day donut day ni Arlo day. Salamat Arlo ha. Kabebe, dali na basin ghost dan. Isikin sa kuya. Ha?